Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter pour un sujet bien précis qui est un problème de médecine naturelle qu'il y a eu en Chine. Il y a un scandale après la mort d'une jeune fille qui a laissé la chimiothérapie parce qu'elle avait un cancer pour suivre une médecine naturelle. En fait, ce fabricant chinois de médicaments à base de plantes et de techniques un peu bizarres, c'est le groupe Quan Jian. Bien. Donc, les parents de la fille se sont plaints, mais regardez, c'est un groupe qui a près de 1700 centres de soins en Chine, spécialisés dans la thérapie par le feu. Il propose également des semelles guérisseuses à près de 140 €. Les semelles, c'est même pas les chaussures, qui vaut 140 €. Aussi des serviettes hygiéniques avec des ions négatifs contre les virus ou destinés à prévenir les cancers de la prostate. Donc, ils font toutes sortes de médicaments bizarres. Ça veut dire que scientifiquement, c'est hors la science. C'est hors la science, c'est en marge de la médecine, et c'est des choses bizarres. Et forcément, pour que ça puisse vendre, c'est qu'il y a des résultats. Bien. Alors, nous allons capter parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre de choses. Des gens sont venus me démarcher pour montrer leurs médicaments, et on a vu que tout est à base de djinn et d'invocation de djinn. Alors, comme ici, nous avons un groupe qui est très important, comme vous avez entendu en Chine, 1700 centres de soins, et comme tout le monde sait que la Chine est à la conquête du monde. Alors, j'ai tapé sur Internet Quan Jian Natural Technology, technologie naturelle, voilà, technologie naturelle Quan Jian, et ça m'a donné des centaines d'images de leur logo, de leurs livres, et de leurs promoteurs, de leurs responsables, et de tous les trucs qui montrent. Donc, je suis en train de faire défiler les images pour la capteuse, pour qu'elle s'imprègne de tout ce que ces gens font et tout ce qu'ils utilisent pour soigner. Voilà, ils ont des trucs bizarres, ils ont plein de trucs bizarres. Il y a des crèmes, il y a des choses, il y a des semelles, voilà, c'était les semelles guérisseuses. Il y a des trucs de feu, il y a des livres, il y a des symboles, tout ça. Et bien entendu, tout ça, c'est au nom de la médecine naturelle. Et moi, je soupçonne qu'il y a quelque chose de mystique derrière. Donc, je défile les images, parce que c'est un groupe, ce n'est pas comme si c'était une personne ou quoi, et donc, on a besoin d'un maximum d'informations pour sentir les activités, et puis tout ce qu'il y a dans ce groupe. Voilà, c'est... Et c'est parti, donc nous allons capter pour tout ça, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات
السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وفتقناهما ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Alors, ce groupe de médicaments naturels, quel rapport ça avec les djinns? Il y a des invocations dessus, il y a des choses qui sont pas faites normalement. Ils font des invocations, il y a des choses qui servent à rien. Et il y a des choses qui provoquent les maladies. Il y a des choses qui provoquent les maladies et la mort. Ou la mort. En fonction de l'état de la personne, de sa sensibilité. En fonction de l'état de la personne et de sa sensibilité. Mais les djinns, vous avez quoi à voir dans tout ça? Il y a des invocations qui vont rendre s'enrichir aussi. Des sacrifices. Et donc, ils vous appellent pour faire marcher les médicaments? Oui. Pour guérir les gens? Oui. Ah, d'accord. Il y en a qui croient à nous. Donc, ils pensent vraiment qu'en nous utilisant, on va pouvoir soigner. Oui. Comme ils sont bouddhistes et puis ils adorent leurs ancêtres et les esprits, ils pensent qu'en vous appelant, ça va aider les gens à guérir. Alors c'est les djinns qui viennent. Et quand on vous envoie pour aider quelqu'un à guérir, vous lui faites quoi? On lui fait la sensation au départ de guérir mieux. Au départ, vous lui donnez la sensation qu'il va mieux, mais après, ça s'empire. Oui.
D'accord. Donc tous leurs trucs c'est comme ça, il n'y a même pas des vrais médicaments, ou bien il y a aussi des vrais médicaments. Il y en a qui guérissent par miracle, mais ils croient que c'est nous. Il y en a qui guérissent par miracle, tu veux dire par accident, quoi, qui guérissent. Et, Voilà. ils guérissent, puis c'est tout. Et donc, Dieu, donc je ne sais pas s'il existe. oui, non mais Dieu ne va pas donner des miracles à des gens qui ne croient pas en lui. Ouais. Donc, c'est pas des miracles, c'est juste, ça arrive qu'il y en a qui guérissent et puis ils croient que c'est vous. Sinon, tous leurs médicaments, en fait, c'est pas de vrais médicaments, il n'y a rien. Ok, merci. Il y en a certains qui peuvent soulager, certes, mais D'accord. c'est pas des guérissons. D'accord, donc les djinns pour les 1700 centres et tous ces médicaments sont venus? Oui. Très bien. Alors, on va voir s'il y a autre chose derrière toute cette affaire. لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا عن طبق. Il y en a qui font appel à leurs ancêtres. Ok, on va chercher tous les djinns des ancêtres qui ont un lien avec ça. Vous voulez des armes? وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Quel genre de sorcier pour nous convoquer? Ah, je suis quel genre de sorcier pour vous convoquer? Alors, tout mon secret est dans mon cœur, vous pouvez voir. Je vous ai appelé pour le pouvoir. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 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 وشددنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok? Est-ce qu'il y a un lien entre toute cette histoire et des gels? Il n'y en a pas. On va chercher des responsables de l'organisation de la venue de Dajjal qui ont une connaissance, qui peuvent nous répondre à cette question. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien. Ok, il n'y a pas de lien. Ok, on va regarder toutes les invocations qui ont été faites et tout ce qui a été fait pour vous dans cette affaire. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, ça a été fait. Donc, vous avez vu, tous ces médicaments sont à base de trucs de djinn, d'invocation de djinn des ancêtres. C'est ce qui fait leur efficacité illusoire, parce que les djinns donnent juste une impression aux gens d'aller mieux, et après tout se dégrade.
Par contre, il n'y a aucune utilité dans ces médicaments, rien n'est scientifique, rien n'est prouvé, effectivement, ce n'est que des illusions, il n'y a rien d'utile dans tout ça. Je veux avertir mes frères et sœurs musulmans que toutes les médecines énergétiques, spécialement qui viennent de Chine et de l'Inde, c'est que des trucs de djinn. Donc, vraiment, ne suivez pas ces choses-là, qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.